जय जगन्नाथ। आसंतु आज्ञा आज आम आलोचना करिबा मत्स्यमंडल रे प्रत्येक प्राणी किपरि कर्मफल भोग करे। एइटी आज्ञा गोटे प्रश्न अछि। प्रश्न हैला कर्म अनुसार देह धारण करी प्रत्येक जीव सेही कर्मफल भोग करे बोली आमे किपरि जानिबा। यह सब प्रत्यक्ष प्रमाण किपरि एई मर्त्य लोकरे अनुमान द्वारा जानिबाकू हेबो। स्थावर जंगम कीट पतंग इत्यादि चारिखानी रे मनीष पशु पक्षी आदि प्राणी को धरी 84 जोनि प्रकाशित अछि बोली समस्ते जानती। कर्म अनुसार सबु जोनि रे ए जीवात्मा भ्रमण करुथाए। एथि मध्यरु मनीष जोनि सर्वश्रेष्ठ हेले मध्य ता मध्यरे निज निज कर्म को घिनी साधु चोर मूर्ख पंडित रोगी भोगी दुष्ट सन्त सुखी दुखी राजा प्रजा दीर्घायु अल्पायु अंध बधिर पंगु और जड़ा इत्यादि जहाँकि आम मानव राज्य देखा पाऊचे ए सबु पूर्व अर्जित कर्मर फल बोली जानिबाकू हेबो। भागवत एकादश स्कंदरे जगन्नाथ दास पुरा लिखिछन्ति अर्जित कर्मे पथ श्रमी अशेष कोटि जोनि भ्रमी स्थावर आदि चारि देहे पशु पतंग कीट हुए श्वान शृगाल बाजी गजे ए रूपे नाना जोनि भोजे। हाँ आज्ञा एहीपरि निज अर्जित कर्मफल रे मनीष विभिन्न जोनि रे जन्म होइथाए। श्वान शृगाल घोड़ा हाथी एहीपरि जीवात्मा ए शरीर रे विषयासक्त होई जो कर्म संपादन करिथाए सेही वासना को अनुसरण करी परलोकरे सेही शरीर धारण करे। महान महान मुनि ऋषि महापुरुष और ज्ञानी माने अनुमान द्वारा सिद्धांत करी शास्त्र पुराण मानकरे लिखि जाइछन्ति। यह निश्चय सत्य। सेमानंकर वाक्य को कई भ्रम बोली कहि परिबे नाही। एइटी आपण माने प्रश्न करि परंती ये जीवात्मा शरीर त्याग कला समय ए जन्मर कर्मवासना को धरी चलीगला बोली आमे माने किपरि जानी परिबा। हाँ आज्ञा यह प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा मु प्रमाणित करुच्ची। से लोकटीर नाम मु कहू नाही कारण तांकर पुओ झियो माने अशांति हेबे बड़ बड़िया कथा महाजन बोली समस्ते डाकती। से समस्त को टंका पैसा धान चाउल लोक माननकु ऋण करज देउथिला। सेही धन संपत्तिर आय व्यय रक्षणाबेक्षण को धरी दिन राति सेतिरे ध्यान देउथाए। एपरिकी रात्रि रे शोइले मध्य निद्रारे भी से बाउली चाउली हेउथाए। उक्त संपदर सुदमूल आदाय असुलु व्यतीत संसारर अन्य कौनसी विषय तार मानस पट को स्पर्श करि पारे नाही। एहीपरि किछि दिन गला परे तार अंतिम काल आसी उपस्थित होइगला। ठीक प्राण कंठाग्रत हेबा समय रे आम संसार मतरे स्त्री पुत्र भाई बंधु इत्यादि प्रिय परिजन माने ता पाखरे बसी भागवत गाइबा आरंभ कले। आउ मध्य ता पाटी रे पानी देउथांती। बेले बेले सन्निपात हेई जाउथाए। सेति जगु निया लगाई बुढ़ा को सेकी देउथांती। एही अवस्था रे तार पुओ माने ता कन्नरे कहि देउथांती बापा तुमे हरिनाम धर। बापा ताहा सुनी निजर अभ्यासगत वासना को धरी कहूथाए टंकारे चारणा गौणिकरे पाए टंकारे चारणा यह शुणी पुओ माने बारंबार कहउथांती बापा तुमर अंतिम काल हेलानी तुमे हरिनाम स्मरण कर। यह कहिबारु बापांकर कंठ न फिटिले मध्य जोर करी अति कष्टरे कहउथाए टंकारे चारणा गौणिकरे पाए। एहीपरि कही कही बुढ़ार प्राणवायु रुद्ध होई जीवात्मा चलीगला। एबे आपण माने अनुमान करंतु से किपरि वासना धरी यह जगतरु विदाय नेला। पर जन्मरे सेही कर्म अनुसार पाप पुण्य को धरी धर्मराज द्वार रे दंडित हेउथिबो कि नाही। एहीपरि आउ गोटिए कथा आपण मानकु सुनाउची। वीडियोटी को स्वल्प समय पाई मन देई सुनि नियंतु। आमर एही समुद्र उपकूल राजा मानकरे गोपाल एवं अन्यान्य धनी जातिर लोक माने बहुत महिषी पाली थांती। सेमाने दधी दुग्ध घी आमदानी करिबा आशारे निज निज गोष्ठ मध्यरे गोटिए बाछुरी रखी परे जन्म देइथिबा बाछुरी मानकु क्षीर न देई तार माँ ठारे अन्य बाछुरीटिए लगाई दियंती। से तो स्वभाव पशु जाति
ମଣିଷର କୃତ୍ରିମ ଉପାୟକୁ ଜାଣି ନ ପାରି ତାର ନିଜ ବାଛୁରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଆଉ କାହା ବାଛୁରୀକୁ ଆଦରି ନିଏ। ରକ୍ଷକମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ବାଛୁରୀଟିକୁ ନିଦାରୁଣ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୃଦୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମଇଁଷି ପଲକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବାଛୁରୀ ତ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ଜାଣିନଥାଏ। କିଛି ଦିନ ଉପବାସ ରହି ଶୁଖି ଶୁଖି ଅତି କଷ୍ଟରେ ମରିଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ରଖି 4ଟା ବା 5ଟା ମଇଁଷି ଠାରେ ଲଗାଇ ଦହି, ଦୁଧ, ଘିଅ ଆମଦାନୀ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଧନୀ ଲୋକଟା ବହୁତ ମଇଁଷି ପାଳିଥାଏ। ଏହିପରି କର୍ମରେ ତାର ଦିନ ରାତି ବିତିଯାଏ। ସେହି ଧନୀ ଲୋକଟିର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଯିବା ସମୟ ଆସିଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ତା ପୁତ୍ରମାନେ ତା ପାଖରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ି ତା ପାଟିରେ ପାଣି ଦେଉଥାନ୍ତି। ହରି ହରି କୂଅ ବୋଲି ତା କର୍ଣ୍ଣରେ କହିଦେବାରୁ ସେ କହୁଥାଏ, 4ଟାରେ ଗୋଟିଏ, 4ଟାରେ ଗୋଟିଏ। ଏହିପରି କହି କହି ଶେଷରେ ମଇଁଷି ବଛା ପରି ଚିତ୍କାର କରି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସ୍ଥୂଳ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ତେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରାଜ୍ୟ ପରଲୋକରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ତୁପତି ଧର୍ମରାଜ ହସ୍ତରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଘୋର ନର୍କ ଭୋଗ କରିବାକୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ପଶୁ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ କରିନଥିବ? ସେହିପରି ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ସେହି ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ବାସନାକୁ ଧରି ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେମାନେ ପରଲୋକରେ କାହିଁକି ପୁଣ୍ୟସ୍ଥାନ ପାଉନଥିବେ? ଏହି ପୁଣ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାଧୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଧର୍ମାତ୍ମା ପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯୋଗାସନରେ ବସି ସ୍ୱଅର୍ଜିତ ପୁଣ୍ୟ ସଂସ୍କାର ବଳରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି କର୍ମବାସନାକୁ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ବୋଲି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଜୀବର ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଣି, ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସୁକର୍ମ କଲେ ଧର୍ମରାଜ ପରଲୋକରେ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।